guys, mag-vlog tayo. Let's go. Vlog tayo doon sa Yuborg. Let's go guys. Dito yung bahay namin. Tara! Sorry guys. Saan si nanay? Dito yung mga ano ko guys. Ganda. Dito nanay dyan si nanay yun. Yung nag-ano yun. Dyan si nanay. So, ngayon lang ako mag-vlog guys. First time ko lang. At bye-bye na guys. Tomorrow na lang guys. Bye! Love you. Mwah, mwah.